नमस्कार दर्शक बंधु हर हर महादेव आशा करें आपण मैंने समस्ते भलरे थे महादेव कृपार तेज पुणी थे हंटर मिलन आपण स्वागत जनाऊँ आउ एक हंटर ब्लॉग रे तेज दर्शक बंधु आज आम एमती एक लोकेशन को आसीचु जोटा कि आपण मैंने केबे स्वप्न सुधा भाभी नथिबे। तो यहाँ हूँ गोटे मशाणी। तो आपण मैंने सब प्रकार मशाणी देखी आमर जमती कि मनीष मान आम जो मनीष जो दाह कराऊँच मनीष मानकर मशाणी आपण मैंने देखी किंतु गौ माता आम जो गोरु गाई मानकर मशाणी आपण मैंने केबे देखी नथिबे। तो आज आम से विचित्र जगह को आसीचु जोटा कि गोरु गाई मानकर मशाणी कहुच्छी। तो मो बैक साइड रे देखंतु एते बड़ गोटे गौ माता मानकर मशाणी। तो से मशाणी को ही आम विजिट करूँ देखा सेपटे कौन कौन अच्छी आउ बहुत सारा कथा मोर कहबार अच्छी अंतरर कथा बहुत सारा माने मन भितर रही जाइए गोमाता मान प्रति। तो से कथा मु कहबी आसतु बर्तमान देखीदवा तापर मोर मनर कथा मु कहबा जीवी देखी सारे। तो आपण माने विश्वास करि पारिबेनी ए भलिया गोटे गोमाता मानकर अवस्था जो शोचनीय अवस्था हो जाइए। तो यू बोधे आपण मैंने अनुमान करें कि देखो एगुड़ा कौन पड़ी। तो देखी पार्टी पूरा चारिआडे पूरा बिछे ही पड़ी गोमाता मानकर हाड़ कंकाड़। तो देखो यू स्टार्ट हो गला पूरा चारिआडे बिछे ही पड़ी मैंने छतु फुटिला भलिया पूरा चारिआडे बिछारी होगी पड़ी। तो देखंतु माने ये सब देखिकी मो मनरे बहुत सारा गोटे चिंता दुख बहुत सारा आवेग सृष्टि होची। कहीं ना देखंतु माने ए भलिया अवस्था रे गोमाता मानकू फपाड़ी दिया होची। एटा गोटे गोमातांकर मुंड देखि पारछंती। एटा भी से मुंड। तो माने एगुड़ा देखिकी ना मते एते कष्ट लगुच जोटा कि माने भाषा भी कही हबनी। तो एपटे टिके बुली दबा एपटे एडा बडा मछाटा बहुत एडा सिंगटा बोधे। हां सेडा सिंग। तो एपटे देखो माने माने मनीष माने एते स्वार्थपर हो जाइछि दर्शक बंधु कि निजर स्वार्थ सरी गले जो माने निजर स्वार्थ पाई जो माने साहाय्य करुथिले तो से मानकू ए भला एणे तेणे पकई दिया होची। तो गो माता गाई गोरु मानकू आमे कोन गोटे गृहपालित पशु बोली आमे पालन करि थाउ से मानकू आमे घरे रखी थाउ कि हमर काम रे से माने आसुछंती जहा भी हो तांकर हमर गोमाता मानकठु हम कोन कि क्षीर गोबर क्षीर जेतकी सब माने तांकोठु जेतकी आमे साहाय्य पाउछु क्षीरठु आरंभ करी गोबर खत यानी सब आमरी काम ही लागुची माने आमर स्वार्थ पाई। हेले दुर्भाग्यर विषय दुखर विषय कहबा पई चाहिबी कि आमर स्वार्थ सरी गले आ किए माने गो गाई गोरु गोमाता आमको माने एते साहाय्य करूछंती तथापि भी आमे तांको प्रति गोटे सहानुभूति नाही आमर ने सेमान को एणे तेणे आमे पकई दउछु। तो उदाहरण मो सामना रे देखंतु माने एते खराब लागुची आज सतरे कि एठी सुनंतु देखंतु कि मनीष केते स्वार्थपर हो जाइछि। तो आडे भी ओडे कोन पका हिछि ना कोन से पड़े ना। तो देखी दबा एई पटे भी पका हिछि सब आडे। तो मु खाली गोटे कथा ही कहबी जे आमको साहाय्य करूछंती दुख सुख रे आमर असुविधा रे तो से मानकू ए भलिया शोचनीय अवस्था रे फपाड़ी दबा सेरा केते दूर ठीक आपण माने विचार करंतु। आ मु आ बेसी कोन कहबी आपण माने जानि पारुथिबे कोन कहबा पई मु चाहूची। तो एगुड़ा देखिकी पूरा पूरा कहबा पई भाषा बाहरनी मो पाटे कौन कहबी कौन नहीं। तो सबुआड़े पूरा खाली हाड़ हाड़। तो मो कहबार उद्देश्य माने मु भाबुची मोर
ଚିନ୍ତା ମୋର ବିଚାର ମୋର ମତାମତ କି ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦାହ କରାହଉଛି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ ଦାହ କରାଉଛୁ ନହେଲେ ଶବ ପୋତି ଦଉଛୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଭାବିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୋତି ଦେବା ନହେଲେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ମତରେ ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣେ ଏ ଗାଈ ନା ଷଣ୍ଢ ଗୋମାତା ବା ଗୋମାତା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପୋତି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମ ପୋତୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ ପୋତି ଦେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ନହେଲେ ହଁ ଯଦି ପୋଡ଼ି ପାରିବାନି ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ପୋତି ତ ପାରିବା ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ଗୋମାତାକୁ ଏଣା ତେଣା ପକା ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ପୋତା ହଉଛି କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦାହ କରାହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ପୋତା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି କି ସେଇଟା ତ କଥା ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଶୁଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଈ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଗାଈ ପାଇଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତା ପାଇଁ କେତେ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେତେ କଣ ଇଏ ହଉଛି ନା ଏମିତି ଇଏ ସବୁ ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ଦେଖ ହଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାହଉଛି ଇଏ କର ଗୋମାତା କିଏ କାହାକୁ କାଟିଦେଲା କି କଣ କରିଦେଲା ଗୋମାତା ମାଂସ ବିକ୍ରି ହେଲା କଣ ହେଲା ସେଟା ତ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାହଉଛି ନା ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଥଟ୍ କରୁନୁ କି କାହାକୁ ଆମେ ହେଟ୍ କରୁନୁ ମାନେ କାହାକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖଉଛୁ କାହାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ଆମେ କହୁନୁ ବାସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମତାମତ ରହୁଛି କି ଗୋମାତା ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଉଚିତ ଯୋଉଟା ଉଚିତ ହେଇପାରିବ ଯେମିତିକି ପୋତିବା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିବା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆରେ ଇଏ ଗାଈଟା ହେଇଥିବ ଦେଖ ଯିଏ ତାକୁ ପାଳିଥିଲା କି ଯିଏ ତାକୁ ରଖିଥିଲା ସିଏ ତ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଲହୁଣୀ ଖାଇଲା ପନିର ଖାଇଲା ସବୁ ଖାଇଲା ଖତ ବ୍ୟବହାର କଲା ସବୁ ଆଠୁ ସବୁ କିଛି ଚାଷ କାମରେ ବି ତାକୁ ନିହାତି ଲଗେଇଥିବ ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଚାଷ କାମରେ ଆମେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖତ ସେଗୁଡା ତ ୟୁଜ ହଉଛି ନା କମ୍ପଲସରି ନିହାତି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି କି ମିଲନ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତିନି କି ମାନେ ଯିଏ ଏତେ ମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ସିଏ ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳେ କି ସିଏ ମଲା ବେଳେ ତାପରେ କିଏ ମାନେ ପାଣି ଟୋପେ କି ତାକୁ ଛଅ ହାତ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା କିନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇନି ସବୁଆଡେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଦେଖିଦବା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କି ନିଜ ବାଡିରେ ହିଁ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ହଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଆମ ଘରେ ତ ନିଜେ ଆମେ ଛେଳି ହଉ କି ଗାଈ ହଉ ଯଦି ମରିଗଲା ଆମେ ନିଜେ ବାଡିରେ ହିଁ ପୋତି ଦଉ ନହେଲେ କୁକୁରଟା ସବୁ ମରିଛି ଏଇଭଳି କୁକୁର ନିଜ ବାଡିରେ ଯଦି ନିଜ ବାଡିରେ ଜାଗା ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ସେ ବାଡି ସାଇଡ ରେ ପୋତି ଦଉ ହଁ ଆରେ ଦେଖ ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଯୋଉ ଲୋକ ସପୋଜ ଜଣେ ଲୋକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଛି ହେଲେ ତା ମାନେ ଜାଗା ନାହିଁ ତାକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ ବି ଅଛି କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାର କରାହେଇପାରିବ ନା ଦାହ କରାହେଇପାରିବ ଏଠି ଗୁଡାଏ ବଡ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ପକା ହେଲେ ଯଦି ପୋତି ଦେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତାନି କି ମାନେ ଏକରେ ତ ଆମର ଯୋଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଯାହାହେଲେ ବି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଯଦି ପୋତି ଦବା କିମ୍ବା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ନା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ପୁଣି ସେଇଟା ମାନେ ଖତ ରୂପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ସେଇ ଏରିଆକୁ ପୁରା ଖତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଉର୍ବର ମାଟି ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଏପଟେ ଆମେ ଯୋଉଟା ସତ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମନକୁ ଯୋଉଟା ହେଇଗଲା କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଏଟା କାହାକୁ ଥର୍ଡ କରାହବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କିଛି କରୁଛେ ସବୁ କିଛି କରୁଛେ ଯଦି ଏଇ ମଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ପକେଇଦବା ପରିବେଶର କଣ ହବ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଦେଖ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର अरे भाई पूरा
टिके जदि सेमानकु जेंति मनुष्य जो भलिया आमे पुति दउछु सेमानकु जदि टिके पुति देबा नाइ मु कहूची कि एठी एमानकु एमिति पकेवा अपेक्षा एठी तो माने पुति देले ठीक हबो ए तो गुड़ाए बड़ जगह अछि एमिति काई पके दबा मनुष्य स्वार्थ भाई मनुष्य स्वार्थ सरी गले एना से पके देबा सबु स्वार्थ देखंतु ए भलिया सिचुएशन बंची थिला बे समस्त कहबे गो माता मरी गला पर गो माता ना खो माता किछि नाही पके दउछु तो एटा बहुत माने दुख गोटे लागुची एतिकी मु रिक्वेस्ट करी जो माने भी वीडियो देखुचंती कि आपण माने से भया काम करंतु नाही दया करी पोलाइट रिक्वेस्ट होची भलो होंदा ना पति दियंतु ना एटलीस्ट पति दियंतु नहले पोडी दियंतु पोडीले तो खर्च हो जबो आपनकर काठ मूल्यवान काठ किंतु पति देले कोनटा खर्च समय देखि तो माटी खोली परिबो नहले एठी भी जो माने भी एठी पकोचंती गाई तुमको एते ये करी कि वर्ष जाक से तुमको खटणी करी कि कोनटा अरे तारो ना कोन सुगुडी तारो एडा गुडी तारो ना मोर भी लागी को जानि पारलिनी मु सेडा चंकी बोली कहली कोन गुडी तारोटा देखो तो ए भलिया से बंची माने गो माता बंची थिला बेले मनुष्यर केते कोन ये करछि से तो नॉन स्टॉप काम करछो ना गध भलिया ताकू गोरु से खटी थिबो ना जदि भी आजिकल से खटू ना तथापि जी ताको रखी सी तो तार कौन गोबर ठू आरंभ करके क्षीर पर्यंत सब खाई ना एपटे सब हाड़ पूरा पड़ी सब आड़े ये एरियाटा टोटाल होची गोमाता मानकर मशाणी तो कहबनी मशाणी क्या कहवा जो आमर गोटे भल गोटे संस्कार अनुसार गोटे रीतिनीति अनुसार जो आम शव दाह करुचु कि शव पुति दौचु से गोटे मशाणी किंतु एटा तो मशाणी कहबनी भाई एटा मशाणी नुह मो मत तो मशाणी नुह हाँ जदि से पुति दि जाए तो सेटा गोटे प्रकार मशाणी हम तो से भाया कथा आपण मैंने बुझी पारुथिबे आमे कौन पाई वीडियोटा करछु एटलिस्ट जी भी एठी आणुछंती टिके तो गात खोलिकी तो आपण माने पोती पारिबे एमती अजथा बाहर पकेबा अपेक्षा हो कि नहीं हेले बुझिबो कि ए भलिया कथा आउ हम काहे को थॉट करनु कि काहे को ये करनु एडा सत सेटा हमें देखौछु ना ना काहे को थट्टा मजा करया पय हमें वीडियो करूनु काहे को इंगित करनु कि ए भलिया कथा दुख लागछि बहुत ओके ब्लॉग टा ऐड करिया हां ब्लॉग टा एंड करबा कोन लास्ट मैसेज कोन कहबियो लास्ट मैसेज मोर सेड़ा ही रहिबो कि देखंतु गोरु गाई जेतकी भी गृहपालित पशु सब आमरी काम रे लागुछंती आमे से मानको काम करोछे हला जेमति कि हमरो आगुरु जेतकी सब कहिली कि क्षीर टू आरंभ करी गोबर खत टू आरंभ करी आहरी बहुत सारा काम चाष बास काम रे से मानको हमको बहुत सारा हेल्प करूछंती माने हमरो फायदा पई हेले से मानको से मरीगला ए भलिया अवस्था से पकई दबाटा केते दूर ठीक होची से आपण माने चिंता करंतु तो मोर खाली रिक्वेस्ट गोटे ही रहिबो कि जो माने भी पशु पक्षी रखुछंती गृहपालित पशु पक्षी से माने बंचिबा अवस्था रे से मानकु जो भलिया जत्न निया होची सुरक्षा दिया होची तो मला पर भी से मानकु एटलीस्ट टिके तो से मानकु रेस्पेक्ट दिया जीवा कथा हो कि नहीं तो से मानकु एटलीस्ट पुति तो परिबा एमिति पकई देवा अपेक्षा तो सेटा ही आउ किछि कहबा पय मु चाहुनी सेटा ही देखेबा पय आज ब्लॉग टा शूट करा हला तो आपण माने बुझी पारुथिबे कि आमे कोन रिप्रेजेंट करबा पय चाहुथिलु आ कोन देखेलु तो सेटा ही ठीक अछि आ ब्लॉग को बेसी लंबा करबा पय चाहिबिनी आज ब्लॉग टा को एठी एंड करि दबा समस्ते जानि पारिथिबे कि आमे कोन पय वीडियोटा शूट कलु तो ठीक अच्छे सांग मैंने दुखर सहित आज ब्लॉग टाक ये बंद कर
पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हबा हंटेड ब्लॉग रे आसुची बहुत जल्दी। तो ठीक अच्छे समस्त को नमस्कार। हर हर महादेव।